Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fil laili wa ahsana salata akramahullahu taala bi tis'ati asya'a." Say denem kereng sembahyang malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, memberikan 9 sesuatu, khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. 5 lek bon dunia, 4 lek akhirat. Niki jamaah tiang harus terubah diri tadi. Rubah. Takok asik be, walaupun malas tidak paksa diri niki. Lagu lamun lokak mama melihat niki. Nah, bengen dulu baris bau tu undur niki. Niki. Salat malam niki. Dengan kereng baca salat malam niki tebengen 5 kemuliaan lek bon dunia. Besok pertama niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang ulang sekali malik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra rajaba syahrullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Yang sama-sama yang muliakan Bapak, para tuan guru, para asatid, inan tiang si elek mudi niki nggih. Yang tiang hormati pula Ketua Takmir Masjid Daya Lauk niki. Daya. Saya masih baik bingung. Nggih, aran bahasa niki. Tiang minta maaf dulu niki. Masjid Daya Al Hikmah niki. Lamun bahasa tiang niki Masjid Lauk niki. Nggih, Masjid Lauk no daya niki saklek niki. Kaya kang beketoan doang niki. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam yang mulia niki, Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hambanya bisa hadir di tempat yang mulia niki. Mudah-mudahan kehadiran tiang pelunggu sami di tempat yang mulia niki, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat seluruh penyakit kita. Allah senantiasa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan maupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap detik ndek bae terlupa. Nggih. Ndak terlupa mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Sehingga lamun teindang arak 5 menit atau 3 menit niki jamaah tiang. Lek bulan Rajab niki nggih. Kira-kira be sak bagusan bulan Rajab sak laik nika sampai nangka niki jamaah tiang. Maksud yang pegawaian yang tunggu sami niki be sak bagusan Rajab sak laik kangke sak Rajab sak nani niki. Coba tiang pelanggu sami indeng niki. Sehingga terus berjalan waktu niki dan terasa niki. Terus menerus umur niki terus berkurang. Angka lamun wahdait bulan Rajab niki berarti tiang pelunggu sami dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Loe wah dengan pamitan bilinang niki.
Dan dengan doa doang niki jamaah tiang. Kodek-kodek menggelindang sedeman bulan Rajab dan dait bulan Ramadan dan mau jok pantai Batu Layar. Milih ibu-ibu jok pantai Batu Layar niki. Niki berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memilih tiang pelunggu sami, maka jadikanlah bulan Rajab niki adalah bulan untuk memperindah salat kita. Memperbaiki salat kita. Lamun lek bulan Maulid disuruh niki loe baca selawat. Perbaiki tingkah laku kita, perbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Angkat yang terharu niki jamaah tiang nggih. Terharu kita semua atau bapak-bapak atau ibu-ibu niki genem mengaji niki. Nggih. Lesen puk niki genem niki, subhanallah. Angka apa kata bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian mendapatkan taman-taman surga, farta'u tokol dengahin bait. Sehingga sebuah sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Majaliduz zikri. Dalam satu riwayat majalisul ilmi. Taman-taman surga niki adalah pertama mengatakan majelis zikir. Sak belajar niki arah majelis zikir. Niki termasuk tiang pelunggu sami berada di taman-taman surga. Angka lamun dengan mengaji atau bahasa gulnane niki milu kajian niki dengan arak dek deman tipak tiang pelunggu sami, berarti arak le dalam ate niki sifat ujub, sifat sombong, sifat angku, sifat iblis le dalam ate dengan dek milih demen nyeriang dengan ngaji niki. Sehingga iblis niki dek demen seriang dengan gawe sak bagus-bagus. Demen iblis niki demen nyeriang dengan sak lengi. Niki berundang pembukaan doang niki. Nggih. Kedua, tidak lupa kita semua membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sama-sama mengucapkan salawat bareng-bareng niki agar gemuruh masjid le al hikmah niki nggih blek megah lega lek dak berjamaah le niki di lega. Kita bareng-bareng baca salawat niki nggih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini tiang pelunggu sami dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Sehingga pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku lemak jelo kiamat, kata Rasulullah berpesan niki, dengan sak genem-genem baca selawat. Angka nani niki dikit-dikit aran macam selawat niki sak arak sak ngangguang, arak sak dek ngangguang niki. Lamun arak dengan dek ngangguang selawat, ada yang bermasalah. Sehingga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki, al ulama warathatul anbiya.
kita tutup para alim ulama niki. Karena mereka niki adalah pewarisnya para nabi. Lamun tiang pelunggu sami kereng dengah niki nggih. Aku tinggalkan dua pusaka. Nggih, pasti Al-Qur'an dan sunnah sekereng deh. Nah, lagu detang le dalam kitab Muktabar niki. Ana tarikum fikum sakalain. Bahasa Rasulullah niki. Aku tinggalkan kalian dua yang sangat berat niki. Dua. Besok pertama niki kitab Allah. Yakni Al-Qur'an. Sak kedua niki adalah ahlu zurriyati. Nggih. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Arak dua saat tiga langsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis niki sahih. Nggih. Agar arak dalil teh jamaah tiang dikit-dikit dan kanggo sesat. Degadan marak menu. Arak dua niki sak tinggalang nggih Al-Qur'an dan ahli baiti. Maksud ahli baiti niki zurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nani luwih dengan demen tipak zuriyahnya Rasulullah. Nggih. Padahal sak paling hadis sahih niki nggih dua sak tinggalan niki sampai hari kiamat berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an dan zurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tiang pelunggu sami indang zuriyahnya Rasulullah niki jamaah tiang. Subhanallah, luar biasa. Mereka selakaran, mereka zikiran, mereka yasinan, mereka tahlilan, semuanya mereka laksanakan. Niki zuriyahnya Rasulullah. Ada orang yang mengatakan mereka itu sesat dan menyesatkan, kanek pati. Nggih. Sehingga arak jalan teh jamaah tiang. Dua niki hadis sahih niki. Nggih. Niki. Lamun tiang pelunggu sami umpama baca yang surah Al-Fatihah tipak dengan wah bilinang wah lai wah bilinang. Umpama tiang pelunggu sami menyampaikan ila hadratin Nabil Mustafa wa ila jamil awliya wal ulama wal amilun wal mufassirin wal fuqaha wal faqih niki tetap gen sampai doang niki jamaah tiang. Ya. Dicang Malik dalam hadis ma min ahadin yusallimu. Nggih. Ya, barang tiadalah salah seorang muslim yad'u ila akhihi ghaib. Tiadalah salah seorang hamba Allah muslim berdoa kepada saudaranya yang tidak hadir. Nggih. Nabi jawaban iki mustajabatun. Diterima. Qala al-malakul malaikat lain mengatakan amin amin amin. Malaikat yang mengaminkan niki jamaah yang. Nggih. Makanya kereng-kereng baca yang surah Al-Fatihah dengan dan hadir maupun dengan hadir niki. Wa kadza bimislik tiang pelunggu sami menyampaikan surah Al-Fatihah, tiang pelunggu sami membacakan niki mendapatkan bagian seperti orang yang telah meninggal dunia maupun yang tidak meninggal dunia. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab nikah jadikanlah rujukan para alim ulama. Karena tiang pelunggu sami dan wah bae bedait kanca Rasulullah. Dan wah bae bedait kanca para sahabat. Dan wah bae tiang pelunggu sami bedait kanca para tabi'in. Maka jadikanlah lentera hidup kita ini untuk berpegang pada Al-Qur'an dan zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nani kita buka lek kitab nani nggih kadu kitab tegar dengan ngambang macam dan mulai bekedek bareh niki nggih. Babu fadli qiyamil lail. Niki suatu bab pada menerangkan keutamaan kelebihan salat malam. Nggih. Aran malam niki nani wah malam wah nani. Mun wah terbit napiran terbenam matahari niki malam wah aran. Nggih. Tetapi yang dimaksud dengan kitab niki adalah salat tahajud. Angkat baras niki tebedait nggih. Umpama arak dengan sembahyang tarawih arak 10 deh. 10 rakaat telu bila salat rakaat nggih. Salat rakaat. Nah, yang paduang kan niki nggih.
Terus arak dengan sembahyang tarawih 20 rakaat. Telu witir berarti 20 telu. Ternyata pas yang buka kitab niki, babnya niki bab keutamaan salat malam. Tapi maksud niki jamaah yang lamun tiang pelunggu sami berdait dengan sembahyang tarawih 11 rakaat. Ndak sapa. Lamun dengan berdait dengan sembahyang tarawih 20 rakaat plus witir 20 telu. Ndak sapa. Arak dalil. Lagu lamun menurut dalam kitab niki dan menurut yang niki nggih, menurut kitab ngetang. Ternyata bab niki adalah bab qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sembahyang malam niki 11 rakaat. Ingatang 11 rakaat sampai masuk kepada bulan Ramadan tetap beliau niki melaksanakan salat tarawih 11 rakaat. Angka lamun dengan salat tarawih 20 rakaat dan tegawe si Rasulullah katna dan kanggo katna deh. Ingatang niki dan kanggo ikut Rasulullah apa ikut sahabat. Pasti lamun arep pertanyaan marak meni berarti tiang pelgu sami niki diadu dombakan dengan sahabat dengan Rasulullah. Jawaban Nabi dua-dua nanti ikut. Sehingga Nabi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtadu billadzi min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah setelah aku wafat, kata Rasulullah niki adalah Abu Bakar wa Umar. Nah, hadis Nabi, hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih niki nggih. Juz ke-13 niki. Lamun arak dengan ikut Nabi apa ikut sahabat. Lamun arak biasa arak menu nani dengan niki ina. Nggih. Para hadirin jamaah dimukun oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka lamun tiang pelunggu sami sembahyang tarawih 11 rakaat. Kumbe kanggo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai telu malamnya sembahyang tarawih berjamaah niki lek Madinah. Telu malam ditang lek dalam kitab I'anut Talibin. Nggih, juz pertama niki sembahyang masalah tarawih niki. Telu malam setelah niki dan habis aran berjamaah dan setelah niki berjamaah niki balik tahun nanti Pak begedengan karena mimbarnya Rasulullah terus dekat pegedengan niki ya beri petang tinggal buka lawang ya tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Bakar Umar niki melihat sahabat-sahabat niki wacar kacir kumpulan si Rasul Nabi sahabat niku kumpul. Baru sahabat niki imam. Nabi kat Umar bin Khattab ni'matul bid'ah hadhi. Sepaling nikmatnya bid'ah itu adalah ini. Sembahyang tarawih 20 telu rakaat. Ya kumbe karena 20 telu rakaat niki jamaah yang lamun tiang punggu sami turut Rasulullah. Maka niki cang bacang hadis niki nggih. Niki wa an Hudzaifah dari sahabat aran Hudzaifah qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaitu ma'an Nabi aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fathal baqarata faqultu langsung artiin kini sahabat aran Hudzaifah niki ieu jari makmum imam Rasulullah. Daitna Rasulullah sembahyang niki tetap 11 rakaat. Lagu dalam satu rakaat niki bacana surah Nabiran Al-Baqarah niki 100 ayat dalam satu rakaat. 2 rakaat berarti 200 ayat. Sampai niki adalah sampai 3 juz sembahyang tarawihnya Rasulullah kadu 11 rakaat. Kira-kira mampu didik yang belum sami sembahyang tarawih 11 rakaat kadu telu surah niki surat Al-Baqarah, surat Nisa, surat Al-Imran. Ieu kadu niki sampai menjelang waktu sahur niki. Kira-kira mampu pade. Bade mampu niki. Lamun mampu ya ajak niki nggih.
Niki. Lagu si hebat Abu Bakar kanca Umar niki. Nggih. Si hebatna Abu Bakar kanca Umar niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat tarawih 1 rakaat 100 ayat. 1 rakaat 100 ayat. Pelengna bekas 100 ayat niki jadina 50 ayat 1 rakaat. Berarti 2 rakaat jadi 100 ayat. Niki. Nah, terus Umar hebat zaman Umar niki. Belo-belon si ayat. Pelang balik bekas 1 rakaat niki menjadi 50 ayat niki. Pelang menjadi selai. Selai ayat berarti 2 rakaat seket ayat. Sampai sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in terus sampai imam mazhab terus menjadi terus sampai saat nani qul huwallah kanca at-takasur doang sihna. Nih, at-takasur sama qul huwallahu ahad ya dong putar patirna ya terus putar patirna. Si cekat dengan nani ikut Rasulullah ikut sahabat. Dua anak. Maka lamun arak dengan tarawih sampai 23 rakaat ndak balak. Arak dah dalil teh. Lamun arak dengan tarawih 11 rakaat ndak paksa, mereka ada dalilnya. Kira-kira bermemudah pada mau sehingga pada sembahyang tarawih. Nikilah ternyata yang teliti hadis niki terus teliti niki qiyamul lailnya Rasulullah sembahyang tahajudnya. Ketika masuk Ramadan tetap 11 rakaat lagu dan berjamaah. Balena tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti lamun tiang pelunggu sami berjamaah beda. Degar menu degar terbuka cakrawala pemikiran tenane nekane. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, "Salasatun 'alayya faridatun." Ada 3 yang diwajibkan atasku, wa sunnatul lakum, dan sunnah atas kalian kata Rasulullah. Telu wajib atas Rasulullah. Tetapi sunnah tipa tiang pelungguh sami. Ingatang cang ulang. Telu kewajiban istina diri ngasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tipa tiang pelungguh sami niki sunnah. Nggih. Nabi sak pertama niki salat pertama adalah al-witir, sembahyang witir. Berembe tentang witir. Kira-kira lamun masjid lek dari kita negara masjid lau telu niki nggih. Lagu 2 sekek salam. Lamun lek niki sekek salam langsung telu langsung 2 arak perbedaan niki nggih. Bagus niki nggih. Lamun pada doang ba. Dan namanya idapna. Harus berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, yang ungkapkan kan. Dia yang masih dalam kitab niki nggih. Degar dia tersaling salahang. Yuk masjid tu telu langsung selesai witir. 2 rakaat langsung plus sake rakaat witir. Bembe tekadu. Telu bau masih. Sakte telu kanggo masih. Nggih. Arak lagu niki. Pendapat para alim ulama dan bahasa lek dalam kitab niki nggih. Pendapat para alim ulama niki paling bagus tekadu, paling bagus niki jamaah tiang. Nggih. Bagus ni bagus sih. Lagu paling bagus. 2 rakaat dulu baru sarakaat. Nggih. 2 rakaat dulu salam terus malik usali sarakaat. Ngumbena ke bahasa ulama agar membedakan salat maghrib dan salat witir. Piran tekanggo witir niki jamaah tiang. Kanggo tiang pelungguh sami gawe engkah sembahyang sunat isya. Kanggo tiang pelungguh sami gawe setelah salat tahajud. Lamun arak dengan witir. Ini maksud jemaah witir engkah isya dan wah gawe terserah si Rasulullah kata. Ndak menu. Sehingga sahabat-sahabat niki ashabi kan nujum kata Rasulullah, sahabatku laksana bintang. Pilih biasa milih bait. Nggih. Niki.
Ketika tiang pelunggu sami sembahyang witir niki kanggo tiang pelunggu sami engkah wis isya, kanggo engkah tahajud ya kanggo. Nggih. Sehingga Abu Bakar niki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya genem gawe sembahyang witir niki engkah isya. Ya kumbe kana genem, ya takut dan bangun malam. Ya kana gawe sembahyang isya. Sembahyang isya niki, sembahyang sunat isya niki. Ba'da isya baru na witir. Lagu Sayyidina Umar dan wah bae gawe engkah isya. Bira gawe Sayyidina Umar engkah tahajud witir. Niki pertama niki witir niki wajib tipak Rasulullah, tetapi tipak tiang pelunggu sami niki sunnah. Nabi arang sunnah. Ni lagu lamun dalam ilmu fikih lamun tegawe mu tepah pahala, lamun dek temu gak dek tegawe dek temu dosa. Sunnah niki arah 4 niki bak jamaah tiang. Pertama arah sunnah fi'liyah. Searah sunnah fi'liyah niki adalah sunnah perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegawaian nggih ya ran fi'liyah. Lamun sak kedua niki sunnah qaul. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki loe lek dalam hadis-hadis niki ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak ketelu niki sunnah takririyah. Takrir niki ketetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahbai napiaran azan. Sais azan niki Bilal anca Ummi Maktum. Lapas azan niki dan leman Rasulullah langsung dengan Bilal niki. Niki lapas niki termasuk sunnah takririyah. Sak terakhir aran sunnah hamyah. Aran sunnah hamyah niki kamilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu dan wah mugawi. Ye aran sunnah hamyah. Nabi kamilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki puasa tanggal 10 bulan Asyura. 10 Muharram niki lagu dan mau bayi gawe duluan Allah memanggil beliau. Niki aran sunnah hamyah, keinginan Rasulullah lagu dan mau gawe. Niki sak pertama niki witir. Sak kedua niki wajib tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah as-siwak. Sugi. Nggih. Lema sebosi beliang berbuat sugi niki Arab senekat je ulek jamaah niki nggih. Sugi niki bersiwak. Nggih. Luar biasa. Belek keutamaan bersugi niki. Bahkan lemak lamun dengan kereng bersugi niki gigi niki jamaah yang dan jalap rontok. Dan jalap rontok. Lagu lamun nane loik rontok berarti Pepsodent ya bermasalah niki. Ngeta. Kereng-kereng bersugi niki luar biasa angka laik. Yang ingat nih batur dan niki tetap yang ketua niki tamatan Timur Tengah niki. Berbeda pengajaran lek Yaman niki. Ternyata 1 tahun ya belajar adab niki. Berbeda Rasulullah baru nebangun. Ternyata baru nebangun sugi kaduna. Lagu lamun ita baru bangun apa beta? HP. HP. Niki angka dengan belajar lek Timur Tengah lek Yaman niki berembe keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat setiap waktu niki ye praktekkan dalam jangka 1 tahun. Setelah niki baru belajar kitab sak lain. Belajar adab doang niki setahun. Nggih, doa makan. Lamun doa makan berarti dengan anak-anak RA ye belajar doa makan deh. Lamun dengan kuliah, ya belajar doa makan, doa tamu WC, doa mandi boleh, doa macam doa-doa niki. Ya amalan dalam jangka 1 tahun. Sak ketelu niki wajib tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah tipa tiang pelunggu sami adalah salat malam. Memangnya berat salat malam niki. Ya berat. Ya kumbek ka berat itayab. Nggih, ya kumbek tayab lek setan lek dalam aten teh. Apa kot pedem malik pedem. Cuma lamun terurus bangun menek doang, besok sak bawah doang, lagu dek besok sak atas. Nggih. Paham niki jamaah yang. Lamun terurus besok menek
Besok lagu Samuel dia besok pedam malik niki. Apa kat setan niki pedam malik pedam malam panjang pedam mai pedam mantang. Padahal subhanallah lamun tiang pelunggu sami tetap sembahyang malam niki memangnya berat lagu. Apa kata Rasulullah niki 2 juluk. Tersuruh ndak loloi arah 2 rakaat. Nabi ayat terserah bebas molah. Pang ayat nende bebas molah lamun tetap apal ayat-ayat nende Al-Fatihah doang bacaan teh waladhalin amin rukuk sujud selesai pedem malik dan ngombe. 2 rakaat. Lagu lamun mai idamna malik rombok malik 2 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam niki pertama arah beruk berajar niki 2 rakaat kaduna. Terus malik mengidap main tahajud niki 2 rakaat malik. Terus malik 2 rakaat sampai 4 rakaat. Terus lamun biasa demen teromboklah dari balu rakaat 3 witir dari saulas. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fil laili wa ahsana salata akramahullahu taala bi tis'ati asya'a." Saya dinem kereng sembahyang malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, memberikan 9 sesuatu, khamsatun fid dunya wa arbatun fil akhirah. 5 lek bon dunia, 4 lek akhirat. Niki jamaah tiang harus terubah diri tadi. Rubah. Tak kau asik be, walaupun malas sudah paksa diri niki. Lagu lamun loka mama melihat niki. Nah, bengen dulu baris bau tu undur niki niki. Niki. Salat malam niki dengan kereng baca salat malam niki tebengen 5 kemuliaan lek bon dunia. Sak pertama niki jamaah yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana, terjauhan leman Allah segala penyakit niki. Angkat berbe tanta kalahan corona kereng sembahyang malam. Ngendeng wah tipa Allah. Ngendeng terus minta kepada Allah. Umpama tiang pelunggu sami mele malik merarik malik ba ngendeng senina dulu ndak main-main tempelek lan susah lho niki nggih ngendeng ketika tiang pelunggu sami tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak kasih tiang pelunggu sami lek ben dunia, Allah simpan lek akhirat kelak. Niki sak pertama kemuliaan lek bon dunia dengan sak kereng salat malam adalah tajauan leman apa? Bala. Lupa. Bala bencana niki. Niki sak pertama. Sak kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aura wajahnya seperti ahli ibadah. Ahli ibadah. Angka alamun yang pelunggu sami terminang para alim ulama niki waliullah niki adem ruah wajahna ya kumbek kadem ya kereng salat malam nggih ya kereng salat malam nggih beda niki sak kedua lek bon dunia. Sak ketelu niki dicintai oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Ini dicintai oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Angka lamun dengan belajar lek Timur Tengah Malik yang cerita niki arak baturut yang lain lek Yaman niki paling jelap pedem jam setengah sekik paling jelapna pedem setengah sekik si belajar doang terus pedem urus jam 3 tahajud iya doang lagu tetap nasihat subhanallah nggih sehingga udara pada malam hari niki luar biasa, oksigen yang sangat luar biasa. Walaupun sepi hening niki subhanallah kemuliaan tu dengan kereng salat malam sak ketelu niki nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang bersinar, dicintai oleh orang-orang yang saleh niki. Sak keempat niki diberikan kata-kata hikmah, pintar nengeraos, jelap tepati si para. Coba tiang pelunggu sami tuan guru nyurang jelap umpama dengan maaf niki dengan lengi umpama maksudnya tingkah laku lengi dak mungkin mele umpama ni anu ni pasti mele
Tetapi nikilah kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para alim ulama niki. Saat terakhir lek bon dunia niki jamaah tiang diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu fikih. Ilmu fikih niki al-fahmu niki paham. Nggih, lapu paham. Nggih, serba paham. Paham apa? Paham megawian, intinya serba paham diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru 5 lek bon dunia, 4 lek akhirat niki. Nggih. Biasa 4 lek akhirat niki ketika tiang pelunggu sami dibangkitkan lemak lek dalam kubur niki. Nggih. Wajib tiang pelunggu sami akan bangkit lemak. Wajib denara sunat wajib hukumnya. Ketika tiang pelunggu sami genem salat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan tiang pelunggu sami di akhirat pertama dibangkitkan dari alam kubur, wajah niki bersinar laksana bulan purna bercahaya bekas tiang pelunggu sami karang sembahyang tahajud niki. Subhanallah, berembir anda terjemaah niki nggih. Nggih, angka karang terbaca idza zulzilatil ardu zalaha niki. Ini angka alamun tiang pelunggu sami ingat si gempa lain niki nggih. Kocar kacir tiang pelunggu sami niki. Niki bahasa Arab gempa niki zilzal, gempa. Lamun gempa Rubin niki 2012 niki dari atas ke bawah. Nggih, dari atas ke bawah. Lagu ulama izazulnya zalzalah yang lebih dahsyat niki jamaah yang engkah dengan atas ke bawah, dari bawah ke atas. Terbongkarlah kubur-kubur tiang pelunggu sami lemak ketika zilzal niki pas waktu kiamat niki. Ini angka subhanallah lamun kereng gawe ibadah taat kepada Allah niki, insyaallah cahaya tiang pelunggu sami niki ketika dibangkitkan di alam kubur niki bercahaya bersinar. Sak kedua niki ini pas gen tiang pelunggu sami terproses terhisap. Kira-kira lamun tebedoe Honda atau motor dek tebedoe SIM tebadit polisi kira-kira takut pandek. Leger pandek jamaah yang leger karena dek tebedoe SIM. Nggih. Dek tebedoe SIM leger takut, nilai bendungnya takut. Lagu jemaah terproses dihisap niki ketika tiang pelunggu sami genem melaksanakan salat tahajud. Hisab niki dimudahkan. Aran hisab niki hitung-hitungan. Nggih. Biasa oleh amalanna, biasa sekecil amalanna. Terhitung. Bila manu kepen terhitung semuanya dihitung. Nggih. Angka lek YouTube niki Rubin ngone kang kita lek YouTube, sirah lek YouTube niki. Nggih. Arak dengan ya karong korupsi. Nggih, korupsi. Aran bahasa bajigarna yambit kepeng dengan lengan mudi. Ketika meninggal dunia arak dengan tolona HP na le atas makam niki kubur niki. Tolona. Ternyata baru na sampai 4 menit 5 menit. Ternyata luar biasa perekaman niki. Nggih, dengahana. Lagu de teman coba le makam niki nggih. Teman ceng seri le HP niki subhanallah. Dengan kereng korupsi ya mati. Ya tolona le atas sak dengan masih hidup niki tolona HP nale atas kubur baru 4 menit rekaman ternyata arakat dengan sakitan nyurak dengan kereng korupsi naudzubillah. Angka Allah azan wah akari dua nggih wah azan sak katelu niki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala li akhirat niki ketika tiang pelunggu sami melewati sirat niki jembatan. Nggih. Lek dalam kitab Sulamut Taufik niki ya tatadait niki. Ya tajam jembatan niki, lebih tajam daripada pedang. Niki. Ya wajib tiang pelunggu akan lewati, tetapi ketika tiang pelunggu sami beramal, sering melaksanakan salat tahajud, maka tiang pelunggu sami niki laksana burak, kilat yang menyabar langsung. Nggih. Niki. Saat terakhir jamaah tiang niki adalah tiang pelunggu sami akan diberikan catatan amal lewat tangan kanan niki. Nikilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya orang yang gemar untuk melaksanakan salat
tahajud. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiang mohon maaf nggih. Sekedar ini yang mohon bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Apabila benar ini datangnya dari Allah Jalla Jalaluhu, lamun salah ini datangnya dari kekhilafan tiang pribadi sendiri, tiang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.